बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद बा फरीद। मदरसा मंजरुल इस्लाम आस्ताना गंज शकर बड़ा मैदान नाज़ाबाद कराची पाकिस्तान से आप देख रहे हैं कारी उमैर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल। तमाम ही देखने वाले सामईन और नाज़रीन का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोगों की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को जो हमारे दुनिया में हमारे माशरे में आलम इस्लाम ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो काम किया जा रहा है इसराइल की तरफ से और मुसलमान ममालिक को मिलाकर इसराइल को तस्लीम करने की बात की जा रही है, इस पे चंद चीज़ें बयान करने की कोशिश करूँगा। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको रूहानियत के हवाले से, जिस्मानी बीमारियों के हवाले से, माशरत के हवाले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो बर वक्त मिलते रहेंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम इसराइल की बात की जाए तो इसराइल वो मुल्क है कि जो कि अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान बंदों में से सबसे ज़्यादा इसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। यानी यूँ समझे मैं यहाँ मुसलमान और ईसाई और यहूदी या हिंदू की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बंदे की बात कर रहा हूँ कि अगर एक इंसान एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बंदा है। और ये वो इसराइल है कि जिसने सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र किया। जैसा कि 1,24,000 पैगम्बर नबी रसूल में से बहुत सारे पैगम्बर और रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे बनी इसराइल की तरफ भेजे, मगर ये फिर भी अल्लाह तबारक व तआला और नबी और रसूलों पर ईमान लेकर नहीं आए, बल्कि अपनी ही करतूतों में मसरूफ़ करतूत रहे। ये वही इसराइल है कि जिसने मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस जिसे मस्जिद अक़सा भी कहते हैं वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके घर पे कोई कब्ज़ा करे तो आप उसके साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे या आप उसको दुश्मन समझेंगे? तो जिसने आज बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा किया हुआ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है वो कौम बनी इसराइल आज मादरत के साथ दुबई ने UAE ने आज इसराइल को तस्लीम कर लिया। कुछ हफ्ते पहले मेरे एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया मैं कुछ दिन पहले ही दुबई से कराची तशरीफ लाया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। उसने कहा कारी साहब दुबई में एक रूम में अगर 5 लड़के रहते थे और उसमें से मिसाल के तौर पे 2 लड़के शराब नोशी और ज़िनाखोरी करते थे तो वो छुप के करते थे, और जब दुबई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो अब वही लोग बिल्कुल खुले आम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी का ना डर है ना किसी का खौफ है। तो मेरे भाइयों, जब इसराइल को जब हम तस्लीम अल्लाह ना करें, अगर पाकिस्तान में भी दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लें, और जैसे कि अब सऊदिया जो कि अपने आप को मुसलमानों का चैम्पियन कहता है वो भी इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहा है और इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। जब भी तो आप देखें कि पाकिस्तान के मजहबी उमूर ने, वफाकी मजहबी उमूर ने बयान दिया है कि जिस तरह 2020 में हज हुआ है बिल्कुल 2021 में भी इसी तरह हज होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अब हमने इसराइल से हाथ मिला लिया है, अब इसराइल जो बोलेगा अब वही होगा। और पाकिस्तान पे भी दबाव डाला जा रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि इस्लाम में मज़हब में पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ इस्लाम के मानने वाले रहते हैं।
جیسا کہ اگر آپ پاسپورٹ اٹھائیں پاکستان کا تو اس کے دوسرے پیج پہ لکھا ہے کہ اس ویزے میں پوری دنیا کے ویزے تو لگ سکتے ہیں، صرف اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا۔ یہی اسرائیل کے منہ پر پاکستان کی طرف سے بہت زوردار چماٹا ہے۔ اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ یہودی اور یہ عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو دوستوں سے دوستی ہی کی جاتی ہے اور دشمن کو ہمیشہ دشمن ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں آخر میں وہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میرے سامنے یاد آ رہی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان، جس انسان کا تعلق دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن بھی اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آج ہم اللہ نہ کرے اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو جتنے نبی 1,24,000 پیغمبر جو اسرائیل کی طرف آئے ان کی روح کانپ جائے گی، ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث شریف کہ یہ سارے فتنے جو ہیں یہ قیامت سے قریب قریب آئیں گے۔ کرونا وائرس بھی کوئی وائرس نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ کرونا وائرس بھی ایک شیطانی طاقت تھی، اور اس شیطانی طاقت کے بعد ہی آپ دیکھیں ایک شیطانی طاقت جس نے اور جنم لیا کہ اسرائیل اب باتیں کر رہا ہے کہ مجھے مانا جائے، مجھے تسلیم کیا جائے اور مجھ سے دوستی کی جائے۔ یہ ساری نشانیاں قیامت کے قریب ہوں گی۔ ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے، وہ حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ یا برائی کو آپ ہاتھ سے روکو، آپ کے اندر طاقت ہے، اگر ہاتھ میں طاقت نہیں تو آپ برائی کو زبان سے روکو، بول کر روکو، بولو، بولنا بند نہ کرو۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تو اس برائی کو آپ اپنے دل میں برا جانو، یہی ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی ساری نشانیاں ہیں۔ اس طرح کے فتنے اور آتے رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسرائیل کی وہ مصنوعات جو اسرائیل بنا رہا ہے اس کا بائیکٹ کریں، اپنے قرآن کو پڑھیں۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اسرائیل نے کیا نافرمانیاں کی ہیں، اور ہم پھر ہی اسرائیل کو دشمن سمجھ سکیں گے۔ تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بولنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے فتنے سے پاکستان کو، عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔